পাইনিয়র বেঙ্গল। ইন্ডিয়ান অটিজম সেন্টার অটিজম এবং সংশ্লিষ্ট বিকাশজনিত সমস্যায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তায় নিবেদিত একটি শীর্ষস্থানীয় লাভজনক সংস্থা। অটিজম ইন প্র্যাকটিস শীর্ষক একটি সুনিশ্চিত ও অভিভাবক কেন্দ্রিক জ্ঞানচর্চা সেশনের মাধ্যমে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা মাস উদযাপন করল। সমাবেশ, যা স্নায়ু বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য ভারতের বৃহত্তম আজীবন আবাসিক পরিচর্যা ব্যবস্থা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়ে কাজ করা হচ্ছে, সেই দূরদৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই উদ্যোগটি একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, সচেতন এবং সহায়ক সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আইএসি এর অঙ্গীকারকেই প্রতিফলিত করেছে। এই সেশনগুলোতে প্যানেলিস্ট অরিজিৎ চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার যশোধরা চৌধুরী, ডাক্তার মৌসুমী মুখার্জি, ডাক্তার আবির মুখার্জি, ডাক্তার নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়, ডাক্তার সুদীপ সাহা, ডাক্তার কৌশানী বসু, ডাক্তার প্রদীপ পারিয়া, ডাক্তার এমডি হাসিদুল আরেফিন এবং ডাক্তার সিদ্ধান্ত নন্দী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ইন্ডিয়া অটিজম সেন্টারের পরিচালক ও সিইও জনাব জয়শঙ্কর নটরাজের মূল বক্তৃতার মাধ্যমে, যা পুরো অনুষ্ঠানের জন্য একটি অর্থবহ আলোচনা ও সচেতনতা সৃষ্টির উপযুক্ত আবহ তৈরি করে। এরপর অকুপেশনাল থেরাপি বা পেশাগত চিকিৎসার উপর একটি বিশেষ সেশন অনুষ্ঠিত হয়, যার নেতৃত্ব দেন এসওসিএইচ এর ক্লিনিক্যাল ডিরেক্টর এবং AIOT এর হরিয়ানা শাখার সভাপতি ডাক্তার মনীষ সানমানি। তিনি অটিজম স্পেকট্রামে থাকা ব্যক্তিদের কার্যকরী স্বাবলম্বিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কিছু বাস্তবমূলক ও প্রয়োজনযোগ্য কৌশল তুলে ধরেন। এই অনুষ্ঠানে বিশেষজ্ঞদের পরিচালনায় একাধিক সেশন অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে ডাক্তার রুদ্রজিৎ সিনহা পরিচালিত মেডিসিন অ্যান্ড বিয়ন্ড শীর্ষক সেশনটিতে বিভিন্ন বিশেষত্বের চিকিৎসক, থেরাপিস্ট এবং সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞগণ একত্রিত হন। এই আলোচনায় অটিজম পরিচর্যার ক্ষেত্রে সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গির উপর আলোকপাত করা হয় এবং চিকিৎসা, আচরণগত, থেরাপিউটিক এই তিন ধরনের পদক্ষেপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। অনুষ্ঠান শেষে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা বলেন, मंथ ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ के लिए जाना जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। यूनाइटेड नेशंस ने इस मंथ को डेजिग्नेट किया है टू बी स्प्रेड एज डे ऑफ अवेयरनेस, मंथ ऑफ अवेयरनेस इनफैक्ट, कि हम सब लोगों को ये जागरूक करें कि ऑटिज़म चीज़ क्या है, उसे हैंडल कैसे करते हैं, उसको मैनेज कैसे करते हैं, उनको सपोर्ट कैसे करते हैं। इंडिया ऑटिज़म सेंटर ने सारे ऑटिज़म स्टेक होल्डर्स को एक साथ इनवाइट किया है, बीट बी डॉक्टर्स, बीट बी थेरेपिस्ट, बीट बी पेरेंट्स, केयर गिवर्स, ऑटिज़म इंडिविजुअल्स भी यहाँ खुद भी आए हुए हैं। वो एक साथ बैठ के ये डिस्कशन कर रहे हैं क्या हमारे कौन से इश्यूज़ होते हैं, उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाह रहे हैं, हम एक दूसरे को एम्पावर करना चाह रहे हैं। जब हम कलेक्टिवली इस चीज़ को डील करेंगे तभी हम इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। कोई एक प्रोफेशनल, कोई एक पेरेंट, केयर गिवर सारी चीज़ों को डील नहीं कर सकता, बिकॉज ऑटिज़म एक कॉम्प्लेक्स डिफिकल्टी है। तो क्या निकला ये जो आज की जो आलोचना ये जो डिस्कशन हुआ, तो क्या बोलेंगे आप? नंबर वन ये है कि हमें ये समझ में आया कि इस तरह के इवेंट्स और फ्रीक्वेंटली होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के इवेंट से एक कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, नॉलेज निकल के आती है जो सबको काम आती है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे वो पेरेंट हो। दूसरा, इसमें इन्फॉर्मेशन टू वे प्रोसेस है। हमने खुद ने एज ए प्रोफेशनल ऑटिज़म इंडिविजुअल से कुछ सीखा, उन्होंने खुद खड़े होकर हमसे एक प्रश्न किया जिससे हमें समझ में आया कि उनकी मानसिकता क्या है, उनका माइंड में ऐसा क्या डिफ़िकल्टी है जिसको हम शायद अदरवाइज समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो इंडिविजुअल वो है जो इस चीज़ से ग्रस्त है, तो वो खुद बता पा रहा है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे कि उसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी तरफ मेरा अगर प्रोफेशन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, तो जो दूसरे डॉक्टर्स हैं, स्पीच थेरेपिस्ट हैं, दूसरे प्रोफेशनल्स हैं, उनसे हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला, नॉलेज मिला कि इस चीज़ को मैं अपने प्रोफेशन को और पेरेंट को और कैसे हेल्प कर सकता हूँ। तो एक दूसरे के लिए ये टीम वर्क के जैसा है, जिसमें इंडिविजुअल और पेरेंट भी टीम प्लेयर के तरह है। थैंक यू। आपका नाम है? मेरा नाम डॉक्टर मनीष समनानी है, मैं PhD इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी हूँ। मेरा एक सेंटर है सोच, जो मैं गुड़गांव में रन करता हूँ। 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम के थ्रू हम 1-on-1 इंटेंसिव प्रोग्राम करते हैं, और ऑल्सो पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए एक डे प्रोग्राम जो 9 आवर्स का होता है थ्रू आउट द डे, वो भी प्रोवाइड करते हैं। নমস্কার, আমি ডক্টর রুদ্রজিৎ সিনহা। আমি একজন 17 বছর অটিজম বাচ্চার বাবা।
তো আমার এখানে আমরা ইন্ডিয়ান অটিজম সেন্টারে আজকে একটা খুব ইন্টারেস্টিং সেশন হলো, এটা অনেক রকমের ডাক্তার এসেছিলেন রিগার্ডিং অটিজম ডিসকাস করতে। এর মধ্যে এসেছিলেন পিডিয়াট্রিক নিউরোলজিস্ট এসেছিলেন, সাইকিয়াট্রিস্ট এসেছিলেন, ডেভেলপমেন্ট পিডিয়াট্রিশিয়ান এসেছিলেন, স্পিচ ল্যাঙ্গুয়েজ প্যাথোলজিস্ট এসেছিলেন, অকুপেশনাল থেরাপিস্ট এসেছিলেন। তো আমি মডারেট করেছি সেশনটা। এখানে আমরা খুব কমন যে অটিজমের ওপরে প্যারেন্টের যে একটা ভয় থাকে, মোস্ট কমন কোয়েশ্চেন্সগুলো থাকে, সেটা নিয়ে আমরা আনসার করার চেষ্টা করেছি। এটার সারমর্ম অনেক কোয়েশ্চেন হয়েছে, অনেক আনসার হয়েছে, অনেক ডিবেট হয়েছে, কিন্তু যেটা আমাদের লাস্টে যেটা আমাদের হয়েছে যে প্রত্যেকটা অটিজম বাচ্চা বা অটিজম ব্যক্তি ইমপ্রুভ করতে পারে, একটু কারেক্ট আর্লি মডিফিকেশন, আর্লি ইন্টারভেনশন করে আমরা অটিজমের যে সাইন অ্যান্ড সিমটমস আছে যার জন্য আমাদের অসুবিধা হয় আমাদের ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে থাকতে, সেটা আমরা সব বাচ্চাদের মধ্যেই দেখা যায় একটু ইমপ্রুভমেন্ট হয় ঠিক মতো অ্যাডভাইস পেলে, ঠিক মতো জায়গায় থেরাপি পেলে। অটিজম তো লাইফ লং জিনিস, এটা আমাদের অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, কিন্তু ইমপ্রুভমেন্ট সবাই করতে পারে, এটাই আমাদের লাস্ট যেটা আমাদের রিটার্ন। थैंक यू।